गाते को अड़ी मारा मिटे खबर बड़ा नामोकना उत्तर मालदा जिला रे सांसद खगेन मुर्मू तकिन दो को दाला का केना चलान 6 तारीख हिलो उत्तर बंग नागारकाटा ते जहां दो बन्ना परिस्थिति नेल लगे से जहां तिना हड़ गी डुबो दाग ते को लंगाव कना से जला रे हेना का को उनको को गड़ो सपड़ो एम लगी ते उत्तर मालदा रे सांसद खगेन मुर्मू तकिन दो ओंडे हा गड़ो सपड़ो एम लगी तकिन सेलेना किछुगान दोषकृति साथे जुगी बाहिनी ते खगेन मुर्मू तकिन दकिन दाल अचुवकाना नितो खगेन मुर्मू तकिन दो सिलीगुड़ी ना बेसरकारी हॉस्पिटल भर्ती हेना काकना जहां दो उनकिना वीडियो क्लिप पे नेल दाड़े ताबन कते को साथे नितो बन नेल दाड़े कना वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हां खगेन मुर्मू साथे न्यापामो लगी किन सेटेर कना निया को इदी काते के खगेन मुर्मू रा बहु कुड़ी के एमएन छेकना हुडी मचा बुन नेल ᱧᱚᱜ লাগে কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম আমি কথা বলতে চাইছিলাম হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে কথাই বলতে পারলো না আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারলো না এটা বারকে এই টিএমসি আর কি এটা মারকে চক্রান্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কি গুন্ডা এরকম চক্রান্ত করে মারার চেষ্টা করছে খুন করার চেষ্টা করছে নাহলে এরা বন্যার জল দেখতে গেছে এরা মানুষ আর কি সাধারণ মানুষকে দেখতে গেছে এটা তো ওরা তো লড়াই করতে তো যায়নি এটা এখন কি করবে কি ভাবছেন এটা আমরা করব আমরা ডায়েরি করব আপনি জানতে পারলেন কখন কিছুক্ষণ আগেই আমরা জানতে পারলাম কিভাবে জানতে পারলেন আমরা ফোনের মাধ্যমে অন্যরা মোবাইলে দেখছে ফেসবুকে দেখছে অন্যরা সংবাদ মাধ্যমে আমরা আপনার স্বামী এখন কেমন আছে কেমন আছে এখন রক্তপাত বেরাচ্ছে এখন আমি কথা হয়নি না কথা হয়নি কথা বলতে পারছেন না এখান থেকে এখন কি করবেন আপনারা এখন আমরা যাব কোথায় যাবেন এখন দেখতে যাব হসপিটালে যাব আপনারা কি আজকে এখনই যাচ্ছেন এখনই যাচ্ছি এখন অবধি দলের থেকে কারো কেউ এসে যোগাযোগ করেছে বা হ্যাঁ কিছুজন আর কি যোগাযোগ করেছে আপনার নাম আমার নাম মঞ্জু কিসকু कते को निया वीडियो इदी कते आपे जहां लकना कथा तान तापे का कमेंट बॉक्स रे कमेंट कते लई ताबन नित धरे आले यूट्यूब चैनल बाम पे सब्सक्राइब कते सब्सक्राइब ताबन पे।